বনখণ্ড ছেন্ডিপদা বনাঞ্চলের বুলুছি মহাবল বাঘ। বনাঞ্চলর পটকুমুন্ডা গাঁ নিকটরে কিছু লোক বাঘর পাদচিহ্ন দেখি বন বিভাগকে খবর দিয়েছিলেন। বন বিভাগ মহাবল বাঘর পাদচিহ্ন বলে স্পষ্ট করেছে। এই পাদচিহ্ন ছেন্ডিপদা এবং পাটকুন্ডা জঙ্গলরে দেখা দিয়েছে। পাদচিহ্নকু নেই বন বিভাগ ছানভিন আরম্ভ করেছে। 2 দিন তলে দেবগড় বনাঞ্চল বাঘবর নিকটরে বাঘর পাদচিহ্ন ঠাব হয়েছিল। আজ ছেন্ডিপদা বনাঞ্চলর কঙ্কুরপাড় গাঁ নিকট দিয়ে যাওয়া গৌডুণী নাল পার হয়ে সংরক্ষিত জঙ্গলকু যাইଥିବା জনাপড়িছি। যাফଳରେ জঙ্গল নিকটরে থিবা গাঁর লোকে ভୟରେ অছন্তি। এপটে বন বিভাগ মধ্য বাঘকু কিভলি ভাবে ট্রাপ করা যাব গতিবিধি উপরে নজর রাখিছি। কিন্তু গাঁ অঞ্চলকু বা জঙ্গল অঞ্চলের গ্রামবসতি লোকে রহুথিবারু জনবসতি রহুথিবারু লোকଙ୍କ চিন্তা বঢ়ি যাইছি। এপটে বন বিভাগ পৌঁছি বাঘর পাদচিহ্নকু নিরীক্ষণ করা সহিত গতিবিধি উপরে মধ্য নজর রাখিছি। অনুগুল বনখণ্ড ছেন্ডিপদা বনাঞ্চলের মহাবল বাঘ বুলুথিবা বেলে তার পাদচিহ্ন ঠাব হয়েছে, যার চিত্র আমি আপনার দেখাউছু। বনাঞ্চলর পটকুমুন্ডা গাঁ নিকটরে কিছু লোক বাঘর পাদচিহ্ন দেখি বন বিভাগকু খবর দিয়েছিলেন। তারপরে বন বিভাগর কর্মচারী মানে পৌঁছি বাঘ চিহ্নকু স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ বন বিভাগর কর্মচারী কহিবা কথা এ মহাবল বাঘর হি পাদচিহ্ন। এই পাদচিহ্ন ছেন্ডিপদা এবং পাটকুন্ডা জঙ্গলের মধ্যে দেখা দিয়েছে। তেণু আশঙ্কা বা অনুমান করা যাচ্ছে কি এ গোটিয়ে বাঘ বা অন্য কৌশি বাঘ এভাবে চলপ্রচল করুচ্ছেন কি না সে কেবল গোটিয়ে বাঘর হি পাদচিহ্ন, তাকে নেই মধ্য দ্বন্দ্ব এবং সংশয় রয়েছে। এপটে বাঘর পাদচিহ্নকু নেই বন বিভাগ ছানভিন আরম্ভ করেছে। অর্থাৎ বাঘর গতিবিধি উপরে তীক্ষ্ণ নজর রখা যাইছি। ঠিক 2 দিন তলে দেবগড় বনাঞ্চল বাঘবর নিকটরে মধ্য এক বাঘর পাদচিহ্ন ঠাব হয়েছিল। আজ ছেন্ডিপদা বনাঞ্চল কঙ্কুরপাড় গাঁ নিকট দিয়ে যাইଥିବା গৌডুণী নাল পার হয়ে সংরক্ষিত জঙ্গলকু বাঘটি চালি যাইଥିବା অনুমান করা যাଉଛି। এপটে জঙ্গল নিকটরে থিবা গাঁ লোকে বা জনবসতিরে থিবা লোকে বর্তমান ভয়ভীত অবস্থায় অছন্তি। বাঘ কেতেবেলে কোণ করিব বা অনিষ্ট করিব সে নেই সমস্তଙ୍କ মନରେ সন্দেহ রয়েছে। ভিকারি মহান্তি অছন্তি আম প্রতিনিধি। ভিকারি, বিভিন্ন জায়গায় বাঘর পাদচিহ্ন ঠাব হেবা এ তো লোকଙ୍କୁ ভয়ভীত করিব নিশ্চিত, কিন্তু বন বিভাগ স্পষ্ট করে পারুছি কি এহা কেবল গোটিয়ে বাঘ না অন্য কৌশি বাঘ মানଙ୍କର পাদচিহ্ন? পুরা স্পষ্ট হয়ে যাইছি যে সেটা গোটে মহাবল বাঘ এবং ছেন্ডিপদা বনাঞ্চলর কঙ্কুরপাড় জঙ্গল ভিতরে এবে বি বাঘটি রয়েছে এবং বন বিভাগর 4-5টি টিম তাকে চারিপটু সেমানে জগিকি রহিছেন্তি সে তাকে ঠাব করিয়া পই। যেহেতু বর্ষা হଉଛି প্রবল, তেणु बाघटी जंगल भितर को चल जाइए बाहर को आसीपारुनि। ए नहीं आम किसी समय पूर्व अनुगुल डीएफओ नीतीश कुमार सहित मत जोगाजोग करूँ। नीतीश कुमार कहवा कथा से महाबल बाघ और छत्तीसगढ़ से बाघटी आसी से रेढ़ाखोल और बामरा बणई ये सब बनखंड में देवगढ़ बनखंड अनुगुल बनखंड को छेंडीपदा वनांचल को आसी जाइए। तेणु एत दूर बाघटी आसी गोटे मात्र बाघ। तेरे बाघ को गाँ लोक मान सतर्क करपरी से सका संध्या बेले बाहर को न बाहरी और बाहर सतर्कतार सहित बाहर सेमती डाकबाजी तंत्र साहाय्य आखपाख गाँ गुड़ाक सचेतनता कराऊँच सतर्कतामूलक पदक्षेप निआउची। 4-5टी टीम बर्तमान जगिकी रही बाघ जमी महाबल बाघटी जमी कौन गाँ भीतर को पशि न आसे जनबसती आड़ को न जाए से प्रति वन विभाग सतर्क दृष्टि रखी जहाँ डीएफओ कहते। तेज सुदूर छत्तीसगढ़ बाघटी कहीं आसला और क्यों अन्वेषण आसला तार तो तदंत चली। जो मैंने विशेषज्ञ मान खबर दि जाती विशेषज्ञ मैंने आसिले ही से संपर्क में अधिक तथ्य जना पड़ो। बाघटी कंकुरपाड़ जंगल भितर रही वर्षा जेहेतु होती तेणु वर्षा बाघ मैंने घंट जंगल भितर रहती से बाहर को बाहरती। तेणु वर्षा टी छाड़ा पर बाघ जदि मुव कर गति कर कुआड़ को तेज जो वन विभाग टीम जगिकी रही से सूचना देवे से बाघ जो भाव में घंट जंगल भितर को जीव और सी जुआडे आसी निश्चित भाव बाघर यह नेचर से जो आसी पुणी से जगह को से फेरिया निश्चय चेष्टा कर। तेरे बर्तमान लोकंर जो ग्रामवासी मैंने जो भयभीत अवस्था अच्छी से वन विभाग सतर्कता कराऊँच। ग्रामवासी मैंने देखापी जमी जंगल भितर को जंगल आखपाख को बाघ देखापी न जाती वन विभाग कड़ा तागिद कराई। बिल्कुल, अर्थात वन विभाग तीक्ष्ण नजर रखी बाघर गतिविधि उपर नजर रखा जाइए। बाघ केमिति शीघ्र घंच जंगल को चलीज से दिगरे चेष्टा करा जाउछि। किंतु जेतेबेले महाबल बाघर कथा कह जाउछि स्वाभाविक भाव में बाघर उपस्थिति को नहीं स्थानीय लोके भयभीत अवस्था रही। बहुत बहुत धन्यवाद भिकारी, आपण खबर उपर नजर रखि थांतु।
कटक शांत